Hola a todos y bienvenidos a las chorriaventuras de Blackcloud. Continuamos con la historia de este hombre, de nuestro maravilloso y encantador detective privado en las calles Darkmont o Arkmont, como quiera que se pronuncie esta cosa. Y nos ha dicho que el que nos ha pagado la fianza es el señor Carpenter, que es el viejo al que ayudamos porque su hijo había hecho un doble de él para sustituirle y falló en el intento de matarle. Así que imagino que ahora veremos el desenlace de esa obra. Sí, esto ha cambiado. Ahora ha pasado de ser que daban comida y hacían actos sociales a... Don't you have work to do? Sí, podría pegarte un tiro, pero decido no hacerlo. A little blackmail, a little larceny, a worthwhile scrap or two, just like the old days. Oh yeah! I'd have broken all your bones, fella, if Papa Brute hadn't put you off limits. I'd have broken all your bones, fella, if Papa Brute hadn't put you off limits. Me gusta el tema de lo bien que está hecho el modelado facial mientras hablan. We're back to how things should be. Vale. ¿Qué es eso? ¿Qué? Estos son prendas de los semanas santeros. A ver, la habitación del hijo era esta. Que como he podido asumir bien y correctamente, pues obviamente está vacía. Así que hablemos con el patriarca. A ver qué ha hecho con su hijo. Porque decía, no hemos... How are you doing, handsome? Sí, se ha tornado a sus hijos. Hay un Goya... What the... Bueno, hábleme. Carpenter, glad to see you in good health. Yeah, I'm glad too, kid. It was hard to make it here in one piece after all that turmoil. I never expected this from my own son. I'm sorry for that. Never mind. Nothing wine, women, and song can't fix. I'm still going strong, kid, if you know what I mean. I didn't see Graham here. What happened to him? I had to ensure my own survival, kid. I don't think you want to know more than that. I wanted to thank you for bailing me out of jail. That was very helpful. Yeah, sure, kid. But you must understand that your freedom ain't yet insured. They still have a witness against you. Milton Pierce. I can make sure the police swallow whatever I feed them. But I need some morsels to offer. You get me, kid? You need evidence of my innocence. Find the one to blame and let my taskmaster know. Old Brutus will do the rest. Who is this Milton Pierce? Another rich rascal running for mayor. Nothing special. Just your typical Reed Heights scum. Do you know where I can find him? No idea, kid. From what I've seen in newspaper interviews, he's all over this town. Vale. Thank you. I should Gracias por guiarme hacia el Wait a periódico. second, kid. Take this. It's a fine tool for sticky situations. Make good use of it. Will do. Thanks. Yeah. ¿Qué me ha dado? ¿Un bazooka? Kid. No. No me ha dado nada nuevo, así que... Cosas principales. Tenemos que ir al periódico, donde dio una entrevista y dijo que era la princesa más bella de este reino.
o algo así. A lo mejor lo que dijo realmente era que era una hermosa mariposa. Vamos. ¿Dónde está? Aquí. Y en el periódico estaba... Esto no es el periódico. Esto no es el periódico. ¿Dónde está la policía? Aquí. Pensaba que el periódico era donde estaba la policía. La policía estaba... Ah, sí. Claro, la policía está aquí. Pero como el icono no está porque está tapado por esto... Va, muy bien. Vamos al periódico... Periódico, por ahí. Luego me dice que esta es la calle que está cortada. Efectivamente. Demos un pequeño rodeo. Que nos dé un poco el aire fresco. Y veamos a este tío hacer cosas raras. Se mueve de una forma un poco errática. Bueno, no nos interesa. Parkour. Aquí estamos. Extra, extra. Individuo armado pega un tiro a un maniquí. Mr. Reed, a question for you. Would you like to see your name on the front page of the most popular newspaper in Oakmont? That all depends. The stories Bueno. I've seen you cover, they're, Es el periódico más leído y el menos leído. Es el único periódico. Well, if you don't like them, this is your chance to make a difference. There's so much going on in this city that people need to know about. We need somebody out in the field. ¿Por qué no? Yeah, alright, sure. So long as it's a paid job, I'm in. So what do you want me to look into? Monsters from the sea, giant rocks all over the city? Nobody's interested in that kind of stuff anymore. We need something that'll sell. ¿Qué tal la infestación de ladillas? Scandals, you know, real news. The editor's got the latest lead. Why don't you go see him? He's upstairs. Oh, Sí, la infestación de don't forget your ladillas. camera. You're gonna need it. A todo el mundo le interesan las enfermedades venéreas de los See you demás. later. Ahora estoy contigo. Señor editor. The door won't budge. What? Eso no me lo esperaba. Me podía esperar muchas cosas, pero concretamente esto no me lo esperaba. Bien hecho, juego, bien hecho. Hey, this journalism stuff isn't too far off from what I do. What's with the board, though? A map of leads? That's odd. Did the editor leave Yorick here in charge? No sé, a lo mejor el editor es Yorick. That's odd. Did the editor leave Yorick here in charge? Preguntaremos abajo dónde está el editor. El editor no estaba, había una calavera. Ah, la calavera es el editor. Paga bien. I guess this piece of paper is the lead you were talking about. It's, about a tiger? Oh, yes, the tiger. Oh. A wild beast roaming the city. It's driven by hunger and primitive instincts. Excitement. This is ideal for the paper.
Efectivamente, su Your editor. editor. He doesn't look so well. What do you mean? Well, he's a skull. A literal skull. Well, every man has the right to his little quirks. Se refiere a que, See you later. a que es una excentricidad que el editor sea una calavera o que el editor se haya ido y haya dejado una calavera en su lugar. ¿Cuál es la excentricidad? Es decir, en este pueblo ser una calavera tampoco es tan raro. Creo. No sé. He visto cosas más raras, ¿no? Sí. El testigo. Testigo. Personas, celebridades. Bueno, oficiales. Después de la inundación, sí. Primera plana. O artículos entrevistas. Ahí está. ¡Ajá! Muy bien. Pues ya tenemos dónde está. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Museum Avenue. Entre Comunión y Hello. Por aquí. Museum Avenue, Communion y Hello Kitty. Hala. Y necesito una pista más. Knock it off. Sí, lo que tú digas, nena. Es como si algo estuviese pulsando. That's odd. Did the editor leave Yorick here in charge? Hey, this journalism stuff isn't too far off from what I do. What's with the board, though? A map of leads? Bueno. Ey, ¿hay un piso superior? Qué interesante, ¿hay un piso superior? Ah, la imprenta. Vale, pues ya sabemos hacia dónde es. Hacia la izquierda. Así por casualidad voy a ver dónde está lo del triple este de las narices. Tendré que ir al hospital a ver dónde está este hombre para sacar un informe. Pero bueno, ¿dónde estaba esto? Aquí arriba. Oh, vaya. La primera. Quiero ver la primera, gracias. Aquí arriba. Ahí. Por aquí tendría que ver otro viaje rápido, pero hay de suponer que desde aquí podría llegar fácilmente. A ver. Hacia la izquierda. ¿Por qué me estará marcando eso? A lo mejor eso es la misión. Sí, es la misión. Vale. ¿Estoy armado? No, estoy con la... Ala. Brutalidad policial.
Es por aquí. Sí. Ah, mira. This guy sure had some blood on his hands. Literally. Fíjate tú qué cosas. Based on past experience, leaving it here was not the best idea. The smell of blood can attract all sorts of unwanted visitors. Vale, de momento bien. Pólvora, casquillos, casquipólvora, polvorillos. Sí, ¿qué es eso? Un tío, vale. Knock knock. He must be taking his election campaign very seriously. Sí, bueno, el ponerse así es un tono un poco megalomaníaco. Se estará dando un baño. Is he planning to become the Prince of Oakmont, or is this just some light reading? De hecho que pone Prince of Oakmont, or is this just Easy Reading some Series. light Ya, ya. reading? Las lecturas ligeras. El príncipe de Maquiavelo. Uy, una carta. Milton ese que estaba en la sesión espiritista con este hombre. Someone got changed here in a hurry. Eso parece un tablón levantado. Y parece que no hay nadie en casa. They definitely kept some dirty clothes here. You can see the blood splatter. Una daga ceremonial. Shape is familiar. I've seen similar daggers before. Con el ojete de Dagón. Bueno, Anna Cavendish, la loca de los peines, está por ahí. Y es apreciado por toda la comunidad. Apreciado, al menos respetado. Es un no me meteré en su camino. Emptier than a banker's heart. The blood was spurting out of him, Robert. Just spurting out. Oh, it's all over me. ¿Quién es Robert? Ah, where's my dang tie? I should have been at City Hall by now. Voters won't meet and greet themselves. Get these out of my sight, Robert. Isn't that why we have a laundry room downstairs? Vale, Robert será el Time to mayordomo. figure this out. Así que primero será esto. The blood was spurting out of him, Robert. Just Luego spurting verá. out. Oh, it's all over me. ¿Aquí está vestido o aquí está desnudo? Ah, where's my day? Get these out of my sight, Robert. Isn't that why we have a laundry room downstairs? Milton Pierce came home covered in blood.
He ordered his butler to take his clothes downstairs and went to meet voters at City Hall. O sea, estoy intentando acusar al alcalde. Bueno, Something got changed here in a pues hurry. esto va a hacer mucho daño a la gente. Throckmorton estaba ahí con esto. Curiosamente coincidían Throckmorton con la de la Orden de Daón, con la loca, 2 peines. He must be taking his election campaign very seriously. Vale, tengo que ir abajo porque sé dónde se lleva la ropa y ahora habrá una pista nueva, ¿no? Based on past experience, leaving it here was not the best idea. The smell of blood can attract all sorts of unwanted visitors. Pues no me falta una pista, pero no sé dónde está. Como suele ocurrir. Y esto es a la derecha, izquierda y todo recto. Que la magia de la edición sea con nosotros. Stop bothering me, newcomer. Aquí está. Good day, Mr. Pierce. Bet you didn't expect to see me. How are you here? You should be in jail. I have good friends who bailed me out. I just want to talk. Well, okay, if you wish. Why did you claim I did it? Excuse me? Why wouldn't I? A friend of mine was killed. Why should I let that go? You saw the real killer. Tell me who it was. Want to know what I saw? I saw a bloody newcomer rush in, murder Johannes, and stroll out like it was no big deal. You're certain it was a newcomer. How can you be so sure? Trust me, Oakmoners know a newcomer when they see one. We locals can tell. You know I didn't do it. Quite the opposite, Reed. I saw your face. Bueno, hemos visto que hay gente que Or tiene going caras. to claim O sea, it wasn't gente. yours. You seem like a rational man, Pierce. Can't we come to an arrangement? Are you attempting to bribe a politician, Mr. Reed? What makes you think I'd accept such an offer? I'm sorry. I must be thinking of a different Milton Pierce. But let me tell you, my beloved mother is so old and so rich. I'll miss her dearly when she's gone. Well, that's a non sequitur. Mr. Reed, how do I put this? I find my campaign hamstrung by a distinct lack of resources. So it's about the money after all. I fear that all the budget pressures are affecting my cognition. If the situation were improved, perhaps I'd see things more clearly. For instance, I might suddenly realize I'd mistaken you for someone else. You could even remind me of whom.
¡Ja! Oh, vaya. How could you propose such a thing? Against your own mother, no less. You're a heartless monster. I won't do it. Don't get emotional, Reed. Go for a walk. Breathe the salty air, then picture your execution. Perhaps with some perspective, you'll reconsider. I doubt it. Whatever you say, sir. I'll just leave you this bottle and her address anyway. And Reed, don't come back here after. People shouldn't see me with you. Oh, vaya. So, how's my dear mother doing? Por lo que yo sé, muy bien. En serio, ¿qué debería hacer? Pero sé quién ha sido el asesino. Ajá. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Esta es la parte interesante. Alguien fue... Alguien se casó, alguien se casó, alguien se casó. No me apetece matar a esta mujer. No me interesa. Ahora. Ya tengo al asesino. No ha sido tan difícil. Charles este. Powder House Street y Orchard. En el este. Orchard está aquí y Power... Aquí está. Por ahí. Vale. Es decir, podía matar a la vieja, pero este detective privado no lo hace. Solamente mata bichos o gente que intenta matar. Puede que esa vieja merezca la muerte, pero ¿quién soy yo para decidirlo? Solo soy un pobre jugador. Y sí, la vieja cosebocas era una vieja. Pero mató a un perro. Y ese fue su error. A ver, disculpen caballeros. He's mad. Oh, he's completely mad. Perdona. Vale, estamos en la esquina. ¿Dónde está la puerta que se abre en este lugar? Ahí. Tenemos una pistola. The door won't budge. Y no necesitamos más. Are you Glenn Byers? Yes. Who Joder, are sí, you? es clavado a él. Reed, PI. The guy taking the fall for your murder. Okay. How did you find me? Are you serious? I'm a private eye. Don't make this any worse for yourself and answer my questions. Tengo superpoderes.
Why did you murder Johannes Vanderberg? I had no choice. I am an honest man, sir. I have a family. My sweet Evelyn and Michael, our son. I didn't want to do it, but they had him hostage. I don't even know Johann or whatever he's called. You and I look rather similar, wouldn't you say? How is that possible? I don't know. This is the face I was born with. Oh, I'm Dios. just as ¿Qué hace con confused esa as you cara? are. ¿Qué tío tan Have raro? any relatives in Boston? Not that I know of. My family is from Providence, Rhode Island. Just another of this town's oddities to add to the list. Do you know who's responsible? It was a gang. I'd never seen any of them before. This guy gave me a gun. Will? Maybe. But I don't know if he was anyone special. That's all I know. I swear. Tell me exactly how it all happened. They broke into our house while I was out. I came home and found the broken door. There were signs of a struggle, but my Bien, family... bien. Pues como soy un investigador privado, investigaré. Usted They were hace eso. gone. You never thought to report their abduction. Why not get help from the police? Es muy simple porque Wanted to call the matarán. coppers, I did, but they sent me drunk. I can't. It's still on the table. Le enviaron un I've no trozo de guts to mujer touch it. o de algo. I'll need to inspect the place where it happened. If you have to, it's next door. I locked it so no one can get in. So I don't have to look at it again. Okay, let's say I believe you. You've done the deed, so where are your wife and son now? I don't know. The gang leader promised they'd be released, but they haven't returned. Please, I realize I'm in no position to ask, but can we make a deal? Depends on the offer. I am guilty. I took a life, but you have shouldered the blame. I will turn myself into the police and make this right. When Me I gusta hand over más the esta weapon, parte que la de they viaje. will have to believe me, but I can't do it until I know my family is safe. Right. So I rescue your family to save my own skin. In a nutshell, yes. So what's your answer? Alright, I'll do it. I don't like it, but I'll do Hombre, it. me gusta menos. You're a better man than I, Mr. Reed. I'm sorry that I put you in this position. Me gusta menos que alguien haya cogido a este tío, haya secuestrado a su mujer, a su familia y vengan a tocarnos las narices, a los dos. Que mate a Vanderberg o ellos morirán. There used to be some writing here, but it's been Joder, tío, washed que off, lo leo desde aquí. partially. Yo lo leo desde aquí, es muy fácil de leer. Tío. Ah, puedo acusar al... La casa de Pierce. Ah, Milton Pierce, claro. Puedo acusar al verdadero asesino, puedo acusar al tío sin escrúpulos. What am I to do now? Nada, usted siéntese. Yo me encargo de estas cosas. Who in hell would think to use a spade as a weapon? Oh, wait a minute. Some of the boards look fresh. No dust. Al final va a Joy is ser... really cute here. I wish I could hear her sing. Crepe silk and lace. Must have been a pretty dress before it was torn. Así que es el ex marido el que ha venido a tocar Seems like narices. everywhere I go lately, I find blood. Bueno, pero... ¿A quién le importa un poco más?
This door will be hard to fix. A ver. Catch up to us when you're done. And don't waste any time rescuing Martin. He's expendable. Martin está abajo. Don't you dare touch my mom! Con dos cojones, chaval. Au, au, au. Open this door or I'll kick it down! I think I'm starting to get the picture. Vale. Open this Primero door or esto. I'll kick it down! Pongamos que primero que después Don't you ya... dare touch my mom! Catch up to us when you're Obviamente done. lo último es And esto. don't waste any time rescuing Martin. He's expendable. A gang broke in and kidnapped a mother and son. The latter fought back, knocking an attacker through the floor. And the rest of the assailants left with the hostages. Some of the boards look fresh. No dust. Vale, tengo que ir al piso abajo. The door won't budge. Por algún motivo no puedo. Ajá. How do I get into the room beneath us? Why? The kitchen? It's locked. One of Evelyn's attackers fell through a hole in the floor. Maybe I'll find something useful if I look around. Wow. How do you know all that? You detective types sure are clever. It would explain the broken boards. I'll get you the key, and, sorry for the mess. I'll get going. Yo creo que voy a salvar a este y voy a inculpar al alcalde. ¿De los grandes o de los pequeños? Vale, eres uno de esos. Gracias. Un tiro o un muerto. ¿A dónde ha ido? Ah, mira. Hola. Ah, mira, sigue estando por ahí abajo. Vale. Someone must have had a hard fall here. Glad I'm not him. Sí, pero luego fue o arrastrado o se arrastró él. ¿Qué encontramos por aquí? Por aquí no hay nada, por aquí no hay nada, por aquí no hay nada. ¿Qué es esto? That's a rare spirit. They're lucky to have a bottle from before Prohibition. Congratulations on your wedding. From Sister Peg. ¿Qué A ver, tú, deja de bailar. Y tú, deja de escupirme. Tú aquí. Y vosotros dos ahí. Y tú también, fuera. Por favor, dejad de incordiarme. ¿Una pierna? ¿Qué puñetas? Ah. Ah. Bien, bien, vale. Entraba dentro de mis expectativas. Que no se hubiese arrastrado a él, sino que lo hubiesen arrastrado a él. Perdona. Ah, pensaba que era un baúl de los dos de munición y cosas. Vale, se han llevado por aquí.
Munición y cosas. Pólvora, casquillos. Vale. ¿Será bueno subir por ahí? Bueno, vamos a fabricar cosas. Cepos... A ver, el tío muerto. Let's see what he's got in here. El Street y Skipper Road. Vale. A mí me sirve. Vale, pues ya tenemos una dirección. Eso, me falta salir de aquí. Quiero yo de salir de aquí. Gracias. Hey. Aún me faltan cosas que encontrar aquí. ¿Por qué? Old but clean and shiny. That's definitely been taken good care of. Bueno, pues si acaso alguien no lo sabía, las sufragistas eran mujeres que pedían el derecho a voto Home of a suffragette, huh? para las mujeres. Porque hasta hace relativamente poco las mujeres no podían votar. Eran ciudadanas de segunda. De hecho, para conseguirlo en Inglaterra, pues tenían, aparte de las concentraciones, manifestaciones, pues también hacían actos violentos. De hecho, hubo intento de atentado contra el primer ministro inglés de la época. Pusieron una bomba, así que, pues eso, así se consiguen los derechos. Pese a lo cual, era una cosa que había que hacer. No poner bombas, pero sí que... Así que no me dejabas ver esto. Era esto lo que no me dejabas ver. Maldita sea. Still has a wedding ring on. What kind of monster does that? There's a note in the envelope. ¿Qué clase de monstruo hace estas cosas? Un tipo de monstruo que nos gusta cazar. Vale. Pues vamos a ver lo de la banda y vamos a dejarlo esto por hoy. A ver qué me dicen. Tengo la ligera sensación de que va a ser el callejón ese donde estaba... Donde había un tío esperándome, pero eso era un callejón, sí. Sí, va a ser por aquí. Por si acaso. Pero si esta es la banda del Rey Amarillo, entonces ¿por qué el Vandenberg ha sido asesinado por la gente de su banda?
Bien, hay dos opciones. O me dejan en paz, o se van a levantar y me van a disparar. Hi there, Billy. Gotta say, I liked you more last time we met. Same to you, pal. Heard you might be coming, but hoped you wouldn't. So how about this? Leave now, and I pretend you weren't here. Why did you need the buyers anyway? Quería desbancar a Vandenberg como líder. Powerful entities in this Borg. You should know better than to question their affairs. So you best get out while I'm asking politely, Charlie boy. Billy, holding a family hostage doesn't suit you. Let them go, and we both walk out in one piece. It's not gonna work out that way. There's a reason the buyers are here. When the time comes, we'll set them free. Sorry, Billy. This is bigger than both of us. May the best man win. So this is how it ends, eh? Qué pena. Hoped you might be different. It's a shame you'll die here, Reed. This city has far worse men than you. Sal de ahí, sal de ahí. Una cabeza. Otra cabeza. Otra cabeza. Disculpe. The door won't budge. Pruebas, pruebas, eso está bien. Eso está muy bien. What the hell? Everything I've faced since coming to this city is on this map. Nota que huele a pescado. Vanderberg me quería vivo. Have you come to save us? Oh, thank you, mister. I thought they'd kill us. Sí, sí, sí. I don't know how we can Ir ever... con vuestro padre. Bueno, ir con tu padre. Bueno, con tu padrastro. You look... I'm a private eye, and your father's worried about you two. Father? Is he okay? Did you see him? He's fine, but this isn't over yet. Do you have somewhere you could hide out for a while? Yeah, sure. We'll stay at Aunt Peg's. What's going on? Your father and I have a matter we need to deal with together. He'll explain everything when he can. Okay. Please, mister. Take care of him. He's a good man. I'll try. I've got to go. Ajá. Pero claro, al que le tengo que decir... Al que le tengo que decir... El nombre... Es el Carpenter. Eso me gusta. Vale, pues vamos a dejarlo aquí por hoy. Esto ha sido... La llama de Cthulhu de Sinking City. Así que...
No veremos la resolución de este capítulo en el siguiente capítulo de las chorriaventuras de Black Code. Hasta la próxima.